गुरु आशा करी आपण मैंने परम पिता दयारू भलरे थे। आमर नुआ यूट्यूब चैनल आम प्रयास को आपण को स्वागत अभिनंदन। आज आम श्री परम प्रेममय परम दयाल जुग पुरुषोत्तम श्री श्री ठाकुर जे जीवन स्वामी दरदी ठाकुर ए संपर्क में आज आम आपण निकट में एक आलक्ष्य उपस्थापन करने को जाऊँ। सर्वस्वतार आपुरणी पुरुषोत्तम तारे बोले व्यर्थ हले तुम्हार जीवन सार्थकताय धरेन तुले। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर यही अमीय आशीष बाणी। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर होउछंती परम पिता जीवनेश्वर से ही सर्वस्वतार जीवन संवेग प्रति प्रत्येक अस्तित्व रक्षण लगी से सतत सक्रिय सत्ता क्षुण्ण हेले से वेदनार्थ हो उठती। आर्त विधुर मनीष पाखरे से जुगे जुगे आर्त बंधु आपद तारण शोक संताप हारी भावे आविर्भूत हो सुख संपद जीवन वर्धन धारण पालन पोषण दृष्टि अधिरूढ़ कर तोड़ती। तांकर शाश्वत प्रीति मंदाकिनी अवगाहन कर मनुष्य मृतत्व लाभ करे। श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जेते जे दिन दुखी आर्त प्रपीड़ित मरण पथर यात्री को दया प्रेम करुणार कल्लोल प्रदान कर फेराई आनिछंती। तार कोन योग्यता अछि से अमृत विषारी शांतिदाता और परित्राता भाव जीवन सत्ता को रक्षा कर सार्थक सुंदर मनोरम मनोज्ञ कर तोली जुगे जुगे। यही प्रसंग में एक निश्चल घटनार अवतारणा करने को एठारे श्रेय मन करे। 1946 मसीहा अक्टोबर मास कलिकतार जड़े विशिष्ट गुरु भ्राता अक्षय मुखार्जी तांका कनिष्ठ पुत्र विशुर खूब ज्वर विशिष्ट डाक्तर कुलिनी बिहारी घोष चिकित्सा करुछंती। रक्त परीक्षा कर देखागला जे टाइफॉइड अवस्था क्रमे संकटापन्न होगाक लगिला। घर लोकंकर समेत डाक्तर बाबू भी खूब चिंतित। अक्षय बाबू को बाहर को डाकी डाक्तर कहले जे विश्वर अवस्था खूब खराब लक्षण आशाप्रद नुहे। कलिकतार कौन बड़ डाक्तर डाकी देखातु मु किछि भरोसा दे पारुनी। कथा शुणी मुंड घूरीगला। सान भाई कलिकतार बड़ डाक्तर डॉक्टर बनर्जी को जोगाजोग कर घर को नहीं आसिला। डॉक्टर बनर्जी देखि कहले जे चिकित्सा ठीक भाव चली चिकित्सा परिवर्तन कौन आवश्यकता नहीं। स्थानीय डाक्तर सह जोगाजोग रखि थांतु। आउ 2 दिन पर स्थानीय डाक्तर देखिले से विश्वर अवस्था आहरी खराब हो जाइछि। आखि कोरड़ हो गलानी पेट और छातीर अवस्था खराब हाड़ गोड़ फुली जाइछि नाक पाटी दे रक्त पड़ुछि इत्यादि शुणी मनटा खूब खराब हो गला। श्री श्री ठाकुर कथा मन को आसला। श्री श्री ठाकुर थरे तांको कहिथिले साधारण भावे तो सब नजर को आसे किंतु विशेष किछि दरकार हेले मते चिठी लिखि जणाइबु कौन करिबी भाभी भाभी अक्षय भाई घर बाहरी आसिले। ठाकुर तो देवघरे ठिकना तो जना नहीं कौन से करिवे काहा को पचारिबे भाभी भाभी अग्रसर हेउछंती। हठात गुरु भ्राता कान्हाई गांगुली सह देखाला। तांकठू ठिकनाटा मिलगला। विस्तारित वर्णना करी तुरंत गोटे चिठी से ठाकुर निकट को प्रेरण कले। तांको माँ सदा सर्वदा नातीकर किछि छाड़ू नाहंती। 2 दिन पर माँ कहले अक्षय शुण विशु कौन कहूँ ठाकुर आसीथिले तांको बसिबाकू आसन देवाकू कहली देलुनी केवल मुहरे ठाकुर कहांती बोली कहलु। ठाकुर बुलाबुली करी किछि समय ठिया होई रहिले परे बुली बुली नई आर पाखक चली गले। एक कथारे अक्षय भाई विशेष गोटे गुरुत्व देलेनी। नाना चिंतारे भाराक्रांत कलिकतार दंगा परे हुशियार होई रास्तारे जा आस करने पड़ुछि। ए घटनार नाना चिंतार से घारी होउछंती। 2 दिन पर से औषध आनी आसुचंती। शुणिले विश्व पुणी कहूँ मु भल हो जाइछि एई देख मु ठिया हेलेनी। ठाकुर मते देवघर जावाकू कहिचंती। आई मार ताकू कहउचंती कि तोर तो ज्वर तू उठा चला करि पारुनु देवघर केमिति जीवु। विश्व बापा को देखी डाकी पाखरे बसाई कहला बापा तुम्हें डाक्तर को चिठी लिखिथिल। बापा कहले कहीं कौन है से
ବାଧ୍ୟ କରି ପଚାରିଲା, କହୁନ ଚିଠି ଲେଖିଥିଲ କି ନା? ବାପା କହିଲେ, ହଁ, ତ ଅସୁଖ ଖବର ଲେଖି ଚିଠି ଦେଇଛି। ତାପରେ ବିଶୁ କହିଲା, ଠାକୁର ସେଇଆ କହୁଥିଲେ। ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, କହିଲେ, କହ କହ, କ'ଣ କହୁଥିଲେ? ବିଶୁ ଆରମ୍ଭ କଲା, 2 ଦିନ ଆଗରୁ ମୁଁ କଡ଼ ଲେଉଟାଇ ଦେଖିଲି ଯେ ଶିଶିର ଠାକୁର ଦରଜା ପାଖରେ ଠିଆ ହୋଇ ମୋର ଆଡ଼େ ଚାହିଁ ହସୁଛନ୍ତି। ତାହା ଦେଖି ମୁଁ ପୁଣି ଆଖି ପୋଛି ଚାହିଁଲି। ଦେଖିଲି ଠାକୁର ଦରଜା ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ଲାଲ ରଙ୍ଗର ବଡ଼ କମଳା ଲେମ୍ବୁ ହାତରେ ଧରି ମୋ ଆଡ଼କୁ ଦେଖାଇ ହସୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଦରଜା ଦେଇ ଭିତରକୁ ଆସିଲେ। ମୋ ପାଖକୁ ଆସି ଲେମ୍ବୁ ଚୋପା ଛଡ଼ାଇ ମୋତେ ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ। କି ବଡ଼ ବଡ଼ ପାଖୁଡ଼ା, କି ମିଠା! ଲେମ୍ବୁ ଖୁଆଇ ସାରି କହିଲେ, ତୋ ବାପା ଚିଠି ଲେଖିଥିଲା, ସେଇଥିଲାଗି ଆସିଲି। ଏହି କଥା କହି ଘରେ ଚଲାବୁଲା କଲେ। ମୁଁ ଜେଜେମାକୁ କହିଲି, ଠାକୁର ଆସିଛନ୍ତି, ବସିବାକୁ ଦିଅ। ଜେଜେମା ଖାଲି ମୁହଁରେ କହିଲେ, ଠାକୁର କାହାନ୍ତି? ଠାକୁର କାହାନ୍ତି? ମୁଁ କହିଲି, ଠାକୁର ଚଲାବୁଲା କରୁଛନ୍ତି, ଦେଖିପାରୁନ? ସେ ଖାଲି ଠାକୁର କାହାନ୍ତି, ଠାକୁର କାହାନ୍ତି ହେଲା। ଠାକୁର କହିଲେ, ବିଶୁ ଆଜି ଯାଉଛି, ଆଉ ଦିନେ ଆସିବି। ଏହା କହି ଚାଲିଗଲେ। ଆଜି ପୁଣି ଆସିଥିଲେ। ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ବୁଲାଇ ଦେଉ ଦେଉ କହିଲେ, ତୋ ବାପା ଦେଓଘର ଯାଉନି କାହିଁକି? ମୁଁ କାହିଁ କହିଲି, ଅଣ୍ଟାରେ ବ୍ୟଥା, ସମୟ ମିଳେନି। ତାପରେ ଠାକୁର କହିଲେ, ଆଚ୍ଛା, ଭଲ ହୋଇଗଲେ ବାପାଙ୍କୁ ନେଇ ଦେଓଘର ଆ, ତୋତେ ଖିଚୁଡ଼ି ଖୁଆଇବି। ତାପରେ ଚାଲିଗଲେ। ଏ କଥା ଶୁଣି ସେଦିନ ଅକ୍ଷୟ ବାବୁ ସ୍ତମ୍ଭୀଭୂତ ହୋଇଗଲେ। ନୟନରୁ ଲୋତକର ସ୍ରୋତ ବାଧା ମାନିଲାନି। ପୋଷ୍ଟକାର୍ଡ଼ଟି ଆଣି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଲେ, ଠାକୁର, ମୁଁ ବିଶୁ ମୁହଁରୁ ସବୁ ଶୁଣିଛି। ସେ ଅର୍ଣ୍ଣପତ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କଲେ ମୁଁ ତାକୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣରେ ଦର୍ଶନରେ ଯିବି। 1947 ଫେବୃଆରୀ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ବିଶୁକୁ ନେଇ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ଦର୍ଶନାର୍ଥେ ପ୍ରଥମ ବାର ହିଁ ଦେଓଘର ଗଲେ। ବଡ଼ାଲ ବଙ୍ଗଳାରେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଗୋଟିଏ ଶୁଭ୍ର ଶଯ୍ୟା ଉପରେ ଉପବିଷ୍ଟ। ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରୁ କରୁ କହିଲେ, ୟାରି ଦେହ ତ ଖରାପ ହୋଇଥିଲା। ଅକ୍ଷୟ ବାବୁ ସମ୍ମତି ପ୍ରଦାନ କଲେ। ତା ପରଦିନ ସକାଳେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ ନିରୋଳା ଦେଖି ଅକ୍ଷୟ ବାବୁ ବିଶ୍ୱଠାରୁ ଶୁଣିଥିବା ସବୁ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ବିସ୍ତାରିତ ବୟାନ କଲେ। ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ସବୁ ଶୁଣି ମୁଣ୍ଡ ହଲାଇ ହଲାଇ ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ ମୃଦୁ ମୃଦୁ ହସିବାରେ ଲାଗିଲେ। ଆଶ୍ରମର ସମସ୍ତେ ଏ ବିଷୟ ଶୁଣି ଖୁବ୍ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ଆଶ୍ରମର 2 ଦିନ ରହି ଫେରିବାର ପ୍ରାର୍ଥନା ଜଣାଇଲେ। ଅକ୍ଷୟ ବାବୁ ଠାକୁର ସମ୍ମତି ଦେଲେ। ଯାତ୍ରାର ପୂର୍ବ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ପରେ ବଡ଼ାଲ ବଙ୍ଗଳାରେ ବସି ଗଳ୍ପ ଚାଲିଛି। ବିଶୁକୁ ନିଦ ଆସିଲାଣି। ଏହି ସମୟରେ ଅକ୍ଷୟ ବାବୁ ଜଣେ ଭାଇଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ, ଖାଇବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଉ କେତେ ଡେରି? ସେ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ଆଉ 1.5 ଘଣ୍ଟା, କାରଣ ଆଜି ଖେଚୁଡ଼ି ହେଉଛି। ଏହି କଥା ଶୁଣି ଠାକୁର ବିଶୁକୁ ଖେଚୁଡ଼ି ଖୁଆଇବା କଥା ମନେ ପଡ଼ିଗଲା। ପରମ ଦୟାଳୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇଲେ। ଏ କଥା କାହାରିକି ବି ବ୍ୟକ୍ତ କରିନାହାନ୍ତି। ରାତ୍ର 10:30ଟାରେ ଖାଇବାକୁ ଡକା ଆସିଲା। ବିଶୁକୁ ଉଠାଇ ନେଇ ଖାଇବାକୁ ଗଲେ। ସୁନ୍ଦର ସୁଗନ୍ଧ ଭରା ଖେଚୁଡ଼ି, ବାଇଗଣ ଭଜା, ତରକାରୀ ଓ ଚଟଣି। ଅପରିସୀମ ଆନନ୍ଦ, ଶ୍ରଦ୍ଧା, ଭକ୍ତି ସହକାରେ ପରମ ପରିତୃପ୍ତିର ସହ ଆହାର ଶେଷ କରି ଶୋଇବାକୁ ଗଲେ। ପରଦିନ ପ୍ରାତେ ବିଶୁକୁ ଧରି ବଡ଼ାଲ ବଙ୍ଗଳାକୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବାକୁ ଗଲେ। ଅକ୍ଷୟ ବାବୁ ପ୍ରଣାମାନ୍ତେ ବିଶୁକୁ ନିକଟକୁ ଡାକି ହସି ହସି ପଚାରିଲେ, କିରେ, ଖେଚୁଡ଼ି ଖାଇଛୁଟି? କେମିତି ହୋଇଥିଲା? ପେଟ ଭରି ଖାଇଛୁ ତ? ବିଶୁ ବି ମୁଣ୍ଡ ଟୁଙ୍ଗାରି ଉତ୍ତର ଦେଲା, ଆଜ୍ଞା। 10ଟା ବେଳେ ଖାଇ ପିଇ ଟ୍ରେନ୍ ଧରିବାକୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ। ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲେ କରେନ୍ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ। ସେ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ ଗାଡ଼ି ବଦଳାଇ ପାଟନା ଯିବେ। ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଅକ୍ଷୟ ବାବୁଙ୍କର ବିଶୁକୁ ଖେଚୁଡ଼ି ଖୁଆଇବା ବିଷୟରେ ଆଳାପ ହେଲା। ସବୁ ଶୁଣି ସେ କହିଲେ, ଓ ସେଇଆ ନା କ'ଣ? ଏତେବେଳେ ଘଟଣାଟା ବୁଝିହେଲା। ଗତକାଲି ଉପରବେଳା ଏତେବେଳେ ଘଟଣାଟା ବୁଝିହେଲା। ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଆଶ୍ରମକୁ ଡାକି କହିଲେ, ମୁଁ କିଛି ଖରଚ ଦେଉଛି, ତୁମେ ଆଜି ଭଲ କରି ଗୋଟିଏ ଖେଚୁଡ଼ି ରାନ୍ଧ। ଏ କଥା ଶୁଣି ଆମେ ପରସ୍ପର ଚାହାଁ ଚାହିଁ ହୋଇ ବସିଛୁ। ହଠାତ୍ ଭଲ କରି ଖେଚୁଡ଼ି ତିଆରି କରିବାକୁ କହୁଛନ୍ତି କାହିଁକି? ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠାନ ବ୍ୟତୀତ